Sostre bodani ini kisah blog hacker nang ina pemani ini ang nono zeplong masuk nang video no nang paya saudara nang naide ke video no kisah ज़्यादा खाए सबका खाए तो kisah like कर दी share कर दी तो सुनो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ta lại cái lọ ô ta lại cái lọ ये क्या है ब्लॉक खाए मेरा तो तांग ला cái ta không bốc rồi mà cái tài xỉn đi pan हेलो गाइस सिंगर नरक बड़ा किसे सपोर्ट खेगी क्या बोला तूने tanda mana musuh mana jago sana jago sana engkau punya le bukan nggak punya le Thailand main ở अभी मजा आएगा ना भिड़ो तो बॉस में सामान के खेप पर रखा बाबू सामान Anjali langane ini divin kau ini सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमलुतरे विश्वरूपे विश्वलक्ष्मी विद्या देहि सरस्वती ब्रह्मकाले नमो नित्यं सरस्वती नमो नमः देव वेदांग वेदांत विद्यास्थाने एसो सा विश्वलक्ष भाग्यश्री पद्मे पद्मलये शुभे सर्वत्र पातिमंत देवी महालक्ष्मी नमस्ते नमो नमः महाभाग्ये विद्ये कमलुतरे विश्वरूपे विश्वलक्ष्मी विद्या देहि सरस्वती भद्रकाले नमो नित्यं सरस्वती नमो नमः देव वेदांत वेदांत विद्या खालेस्व एवच सा विश्वरूप वज्रश्री पद्मे पद्मलये शुभे सर्वत्र पाहि मां देवी महालक्ष्मी नमस्ते नमो नमः सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमलुतरे विश्वरूपे विश्वलक्ष्मी विद्या देहि सरस्वती भद्रकाले नमो
নিত্যং সরস্বতী নমো নমো দেব দিদাঙ্গ দিদান্ত বিদ্যা থানেস্ব এবচ সাহা বিশ্বরূপে বর্ষসি পদে পদ্মালয়ে শিবে সর্বত্র কাহি মা দেবী মহালক্ষ্মী নমস্তুতে নম নম তাকে খুব আরো তাকে খুব তাই ওম শ্রীকৃষ্ণ তাহার পূজা করেন প্রথম যারা প্রসাদে মুখ জ্ঞানবান সেই বাণী জন্মকথা মতিমান রাধর বদন হতে তাহারা জনাম মহাত্মা তার ছিল দিয়া মন মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে চতুর্থী দিনতে অথবা ভক্তিতে সদন করিয়া থাকি সকল বিধান পরিদিন যথাবিধি করিবে স্নান নমস্কত গড় এক করিবে স্থাপন গণপতি সূর্য ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর শিবানী ও জয়দেব পুঁজি তারপর জ্ঞান করা বাইফ হতে অভিষ্ট দেবীরে অর্চনা করিবে সদা অতি নিত্যব্য যজ্ঞের তথা করহ সরল যে রূপে আছে নিরূপণ করিয়া প্রদান নমিত নদী আদিবাসী নবস্থিতে নম নম প্রণামী সরস্বতী তথা করিবে শরণ শ্রীকৃষ্ণ তাহার পূজা করিবে যাহার প্রসাদে মুখ জয় জ্ঞানবান সেই বাণী ধর্ম মদন হতে তাহার অর্চনা মহাত্মা তার মন মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে চতুর্থী দিনেতে বিধ্যাস্ত পূর্ব দিনে অথবা ভক্তিতে সংযম করিয়া থাকি সকল বিধান পরিদন যথা বিধি করিবে স্নান মনোমত এক করিবে স্থাপন গণপতি সূর্য ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর শিবানী ও জয়দেব পুঁজি tăng làm cũng phải lấy sawan sawan phải lấy
ও গাম কিছু নাঙে ও বসকাং তো গাম ফানাঙ্গারা জয়দেব ফুজি তারপর গান দোলা বাইফ হতে অধিষ্ঠিত করিবে রচনা করিবে সদা অতি ভক্তিভরে নিবেদ্য দ্রব্যের কথা অরহ সরল দেবাগমে যে রূপে আছে নিরূপণ করিবে প্রদান অগণিত দধি আদি নমস্তিতে নম জয় জয় মা Anh khá lẹ bởi sự ưu về thơ Nini khá ra cháu ấy ăn lại nô ghê Khá anh mới được có lời tôi Mà ta tư